افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом асалакони бибӣ. ана боз вақти афсонагӯӣ шуд. имшаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик як афсонаи хеле зебои савоби нимтаннонро қисса мекунам. буд набуд, дар як деҳ марде буд. аввали ҳар баҳор, замоне ки барф об мешуду оби замин мепарид, ҷуфт меронду замин шудгор мекарду дон мепошид. тобистон гандум медаравиду хирман мекуфту ҳосил мепардошт. ҳамин хел рӯз мегузаронид он марди деҳқон. боре нӯги сипораш дар мағзи замин ба як чизи сахт бархӯрда дармонд. марди деҳқон ин чӣ бошад гуфта сипорро берун кашиду заминро кофт. дар рӯи замин сандуқчае намоён шуд. эй кош дар дарунаш чизи қиматбаҳо бошад, гуфта сандуқчаро боло кашида ба як сӯ гузошт. дар бинии сандуқча калиде овезон буд. шитобон қулфро кушода сарпӯши сандуқчаро бардошту шах шуда монд. дар даруни сандуқча кулча зада мори калоне хобида буд. то марди деҳқон ба худ омад ки мор сар бардошту боло шуду ба ӯ часпиду ба гарданаш печид. деҳқон тамоми овозашро сар дода фарёд кард. дар он саҳрои нопайдоканор касе овозашро намешунавид. баъд аз дур чанге намоён шуду садои пои аспон ба гӯш расид. 5 аскари савори аспи маст шамшерҳояшонро бозӣ доронда пеш омаданду гӯё нохост деҳқонро дида бошанд, гуфтанд: эй мард, чаро ин мор ба гарданат печидааст? деҳқон воқеаи шудагиро гуфта дод. ҳозир мо туро халос мекунем, гуфта аскарон деҳқонро печонида гирифтанд. ҳар андоза ки онҳо наздик мешуданд, мор гулӯи деҳқонро сахттар мефушурд. деҳқон аз дард боз ҳам доду фарёдаш баландтар мешуд. ақиб равед, ки ин мор маро хафа карда мекушад. аскарон қадри ақиб рафта буданд ки мор халта шуд. деҳқон нафаси сабук кашид. аскарон диданд ки коре ҳам карда наметавонанд. бо деҳқони бечора хайрбод гуфтанду ба роҳи худ рафтанд. деҳқон чӣ кор карданашро намедонист ва танҳо дод мегуфту гирья мекард. муддате гузашту боз аз куҷое 30 нафар аскари савори аспони маст шамширҳояшонро бозӣ доронда расида омаданду деҳқонро дида гуфтанд: эй мард, чаро ин мори дароз ба гарданат печидааст? деҳқон гирьякунон воқеаи шудагиро гуфта дод. 30 аскар бошад, ҳозир мо туро халос мекунем, гуфта деҳқонро печонида гирифтанд. ҳар андоза онҳо наздик мешуданд, мор гулӯи деҳқонро боз ҳам сахттар мефушурд. боз деҳқон дард кашида фарёд карда: ақиб равед, ки ин мор маро хафа карда мекушад. аскарон қадри ақиб рафта буданд ки мор халта шуду деҳқони бечора нафаси сабук кашид.
این 3 عسکر هم دیدند که کار کرده نمی توانند. به دهقان بیچاره خیرباد گفته آنها هم باز به راه خود رفتند. دهقان بیچاره ترسان و حیران و هراسان چی کار کردنش را ندانسته ایستاده بود که پسرکی پیدا شده پیشش آمده پرسید: ای بابا، چی شد؟ چرا این ماری کلان به گردنت پیچیده است؟ دهقان گریه کنان واقعه شدگی را گفته داد. دروغ نگوی بابا، گفت پسرک. این مار اینقدر کلان، صندوقچه اینقدر خورد. بعد پسرک راست به چشمان مار نگاه کرد و گفت: ای مار، هیچ ممکن نیست که تو مار اینقدر کلان در درون این صندوقچه گنجیده باشی. مار گویا گپی او را فهمیده باشد یک تاب خورد و گردن مرد دهقان را سر داد و فشاس زنان فرآمده به صندوقچه در آمده کلچه زد. پسرک سرپوش صندوق را تقی پوشید و قلفش را محکم کرده به بابای دهقان داد. بعد گفت: انا جانتان خلاص شد بابا جان. صندوقچه را گر کنید و دیگر هیچگاه بیرون نکشید. دهقان حیران شده گفت: ای پسر، اول 5 ثانی 30 عسکری شمشیرهای برهنه در دست اینجا آمده گرد مرا پیچانیده هیچ کار کردن نتوانستند و تو از کجا پیدا شدی که جان مرا خلاص کردی؟ بابا گوش کنید، گفت پسرک. آن 5 عسکری سواری اسبان مست و شمشیر در دست ثواب 5 وقت نماز شما است. آن 30 عسکر ثواب 30 روزی روزه شما است. من باشم ثواب نیمتنانی هستم که یک وقت شما سر یک یتیم بچه را سینه کرده به او داده بودید. پسرک این گپ را گفت و در پیش چشمان بابای دهقان ناپدید گشت. بابای دهقان دانست. شما هم عزیزان بدانید که در این عالم از نیکی و مرحمت آدم به کسان محتاج و بینوا زورتر ثواب نیست. انا این بود افسانه خیلی زیبای سوال نیمته نان. برایتان معقول شد؟ فکر میکنم اصلا کنی بیبی. برایتان خواب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان.